Yan guys, pumunta tayo sa halamanan. Tayo mga halaman. Mga halaman. Takot. What's up, my people? Yun, daming halaman. Eh. Ano ba yung babalik? Dami. Yan. Dami. Hongkong. Guys, mga halaman, oh. Na, oh. Ba't iba yan? Oh. Ito, meron ako kalabasa. Ito. Taragon. Iba na eh. Taragon. Kamiyas. Ba't iba? Dami ah. Ito. Iba mga nakabalik pa. Ito maganda oh. Magaganda. Ayun. Yung spirit. Ayun o. Ayan guys, ito nga pala yung sinasabi nilang rosemary. Ito. Ayan. Nabulaklak yan kaso wala siya ngayong bulaklak. Ayan o. Rosemary. Rosemary, salvia, rosmarinus laminaceae. Ayan. Uses. Pain and good memory. Boost. Immune and circulatory system. Promoting hair growth. Aba, maganda nga oh. Yan oh, yun oh. Yan. Marami yan oh. Yan oh, marami oh. Okay, hanggang sa muli. Bye-bye! Itong yung Udil Boy Kulitis, Kuya Del Box in short yan. Kuya Del Vlogs. Welcome to my channel. Thank you for watching. Bye-bye!